जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। নিপাত ভালো মানুষের চেহারা, সহজ সাদাসিধে সারল্যের ছোঁয়া তার মুখটিতে। তথাকথিত স্টারজনিত দূরত্ব যেন তার জন্য নয়, বরং একটু যেন আপন ভোলা আমাদের কাছের মানুষ। সাবলীল অভিনয় দিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন হিন্দি ছবির জগতের স্বাভাবিক অভিনেতাদের অন্যতম। ন্যাচারাল অ্যাক্টর ফারুক শেখ। अल्लाह कसम छोड़ दीजिए ना, अम्मा आ जाएगी, अब जाइए ना। कब मिलोगी? अरे क्या गड़बड़ मचा रखी है? अरे सज्जू तुम? आदाब खालाजान। किधर आ गए तुम? वो खालाजान, मेरी पतंग कट के आपके आंगन में आ गिरी है। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। গুজরাতের বদোদরায় তাঁর জন্ম। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত বলিউডে সমান্তরাল ছবিতে বা নিউ ইন্ডিয়ান সিনেমার এক গুরুত্বপূর্ণ তারকা হিসেবে তাকে আমরা পাই। কাজ করেছেন সত্যজিৎ রায়, মুজাফফর আলী, ঋষিকেশ মুখার্জি, কেতন মেহতা প্রমুখ পরিচালকের সঙ্গে। নিজের অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছিলেন ফারুক। ইউটিউবের সৌজন্যে তারই কিছু অংশ। देखिए, रे साहब जो हैं वो बिल्कुल ही वो जो अंग्रेजी तालीम और तरबियत याफ्ता बंगाली जो होते हैं उस तरह की शख्सियत थी कि हर चीज़ बिल्कुल कायदे से होनी चाहिए, हर चीज़ में तमीज़ का दखल होना ही चाहिए, हर चीज़ बिल्कुल वक्त पे होनी चाहिए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वक्त गलत नहीं होना चाहिए। तो वो उस तरह काम करते थे। और 9:30 बजे हम लोग सब स्टूडियो पहुंच जाते थे। कलकत्ते में शूटिंग और लखनऊ में शूटिंग थी। টেলিভিশনের পর্দায় উপস্থাপক হিসেবেও সবার মন জয় করেছিলেন তিনি। বিপুল জনপ্রিয়তা পায় जीना इसी का नाम है। आप सबका स्वागत है जीना इसी का नाम है के इस एपिसोड। अब देखिए, एक लड़का जो है एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होता है दिल्ली में, उठ के चला जाता है मुंबई, बम्बई, वहाँ एक स्कूल में पढ़ता है। अचानक जो है तकदीर उसको उठा के बैंकॉक भेज देती है। बैंकॉक में वो लड़का, आप यकीन नहीं करेंगे, समोसे बेचता है। টেলিভিশন, নাটক এসবেতেই বেশি সময় দেন ২০০২ পর্যন্ত। পরে ২০০৮-এ আবার ফিরে আসা চলচ্চিত্র জগতে। আর সেই যোগাযোগ বজায় থাকে ২০১৩ ডিসেম্বরে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। ফারুক শেখ অভিনীত উল্লেখযোগ্য ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে শতরঞ্জ কি খিলাড়ি, উমরাও জান, বাজার, সাথ সাথ, চশমে বদ্দুর, মায়া মেমসাব, বিবি হো তো ऐसी, লাহোর প্রভৃতি। সিরিয়াস অভিনয়ের পাশাপাশি কৌতুক ছবিতেও তার অভিনয় সমান প্রশংসিত। লোকহিতৈষী হিসেবে খ্যাত এই শিল্পীর জন্মদিনে রইল আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য। हर मौज ठहर जाएगी, करोगे याद तो